ଅଛି रे वेदर मैम मेघ मैम ଅଛି थोड़ा मैम मेघ ହଉଛି ही खराब वेदर ମ୍ୟାମ୍ ଏଠି ତ हाँ ବର୍ଷା ହଉଛି। होची अरे वाह वेरी नाइस हो हवा दरकार माने जो रेट रे गरम होतला रियली माने टिके हवा दरकार चलो स्लाइड देखा गला यस मैम हाँ चलो चटापट छोटिया छोटिया आठ को सब क्विकली कंप्लीट करबा कारण बहुत सारा एक्ट अछि आउ छोट छोट एक्ट आगो सबुठु बड्ड एक्ट हैला डिस्प्यूट एक्ट फैक्ट्री एक्ट ए सबुठु बड्ड एक्ट सबुठु छोट एक्ट हैला ग्रेच्युटी एक्ट द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट सबुठु स्मॉल एक्ट हैला पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट हैला तो डियर स्टूडेंट्स ग्रेच्युटी माने कोन रे ग्रेच्युटी means it is a American what we will discuss in the Payment of Gratuity Act 1972 introduction scope and coverage employee eligibility rate and amount of gratuity calculation deduction for permissible and forfeiture of gratuity okay this much it is a very small act this much we will cover in this act okay so chalo what do you mean by gratuity means it is a gratitude right gratitude by the employer towards the employee. Why? Because the employee spent much more times towards the organization. The employee spent their time, effort, loyalty, commitment, dedication, everything towards the organization. That's why the employer providing some kind of gift, monetary facility, monetary gift. Gratitude mane eta gote ame kahiba gratitude means it is a gift. It is a monetary gift by the employers towards the employee. गोटे खुशी हेगी तुमे मते तम लाइफ रो 20 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्ष देई देलो हैला सेइथि पई मु at the time of retirement I will give you something to you कोन देबी गोटे बहुत भलो गिफ्ट देबी से गिफ्ट ता कोन मॉनेटरी गिफ्ट एटा केबे आसला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केबे अडॉप्ट कला 1972 रे हैला ग्रेच्युटी हमें जदी कहिबा it applied when gratuity act adopted by the Indian constitution at the year of 1972 it applied every establishment sabu it extend every establishment and it extend whole of the India and it applied every factory as per the Factory Act 1948 every mine as per the Mines Act 1952 factory include hela mines to include oil field plantations ports railways every other establishment where 10 or more persons are working आउ सबु apart from these factory mines plantation oil field railway ए सबु को छाडिला परे बाकी सबु organization को इटा extend हैला it applied each and every establishment it extend whole of the India and where 10 or more persons are working any day preceding 12 months 10 जनरु अधिक गोटी ऑर्गेनाइजेशन रे गोटी दिन भी काम करथिबे ताहाले सेठी ग्रेच्युटी ऑफ एक्ट एप्लीकेबल हे जिवो ताहापरे 10 जन परे सेठी 2 जन काम करंतु डजंट मैटर मु कहिसेली गोटे दिन गोटी ऑर्गेनाइजेशन रे जदी 10 जन काम करचंती ताहाले सेठी ग्रेच्युटी ऑफ एप्लीकेबल हे जिवो and once gratuity act will applied in that particular establishment it will continue forever means in that particular establishment whenever the organization will close down जदि organization close कर दबो then तो सरिला but जते पर्यंत organization अछि the existing of the organization is there the organization have to provide gratuity towards the workers and employees ठीक है then चलंतु eligibility criteria eligibility who is eligible for gratuity every persons are eligible for gratuity समस्ते irrespective of every person सब लोग eligible आउ कहिबेन जे मैम एठी क्लर्क eligible एठी सुपरवाइजर eligible एठी एम्प्लॉय eligible सब eligible every persons are eligible right so every persons are eligible for gratuity but the criteria is
the continuous period of service of a person not less than 5 years. 5 ବର୍ଷରୁ କମ ହବାକୁ ହବ ନାହିଁ ହେଲା। ତ କେତେ କେତେ ବର୍ଷ କାମ କରିବ? continuous period of service, continuous period of service a person not less than 5 years. 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ରେ କାମ କରିବ, then the person is eligible for gratuity ହେଲା। मैम गोटे छोट डाउट अछि କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ से मैम गोटे लोक जदी कंटिन्यू कला 4 इयर्स पर्यंत सेम ऑर्गेनाइजेशन रे एंड तापरे 2-3 मंथ्स रो गैप दे कि पुणी आउथरे जॉइन कला तो सितरे से ग्रेजुएटी पाइबो ना एलिजिबल हबो? पाइबनी, सेठी डिस्कंटिन्यू हे गला सैलरी जोडी डिस्कंटिन्यू हे गला तमरो सैलरी कंटिन्यूअसली तमरो अकाउंट को एम्प्लॉयर कंटिन्यूअसली पठौची, को गोटे भी मास तमरो बंद हे नाही, जते बहु पठौची पठौ हैला, गोटे भी मास तमरो सेठी स्टॉप होपा गो पर कंटिन्यूअस पीरियड को गला पर धर मु गोटे ऑर्गेनाइजेशन रे काम कली 4 वर्ष काम कली एंड मोर एम्प्लॉयर सहित टिके हिच हे गला, तो सेति पई मु आ गोटे जगह को पळेली, सेठी 2 मास काम कली, तापरे मते एम्प्लॉयर कहला अरे आ बाबा आ आसो, हां मु तो किछि माने तुमको आउरी अधिक फैसिलिटी देबी, कम एंड जॉइन इन माय ऑर्गेनाइजेशन, देन आई विल कम बैक हैला। तो आसिकी मु पुणी जॉइन करके मु पुणी कंटिन्यू कली, पुणी 3 वर्ष कंटिन्यू कली, ये 4 से 3 7 वर्ष मु ग्रेचुटी पाइबी? नो, बिकॉज माय सर्विस वाज डिस्कंटिन्यूड हैला। तो चलंतु एठी कोन हैला, आउ गोटे कथा होची, एठी धर गोटे लोक कोन करची 4 वर्ष 6 मास काम करची, 4 वर्ष 6 मास 2 दिन काम करची हैला। जदि 4 वर्ष 4 इयर्स 6 मंथ, ए देखो गोटे ये रे हाई कोर्ट रे जजमेंट ता एठी मु देइची हैला, मद्रास हाई कोर्ट रे जजमेंट, गोटे लोक केस कला कोन ना से 4 वर्ष 10 मास 18 दिन काम करथिला, तो 4 मास 4 इयर्स 10 मंथ 18 डेज से काम करथिला, तो सेठू से कोन कला ऑर्गेनाइजेशन रो रेजिग्नेशन देकी बाहरी पड़ला, वेदर द पर्सन विल गेट द ग्रेचुटी और नॉट। तमे एटी कहबो मैम ए तो 5 वर्ष हेनी, हाउ द पर्सन विल गेट ग्रेचुटी? सेठी पई मद्रास हाई कोर्ट जजमेंट देला ना द पर्सन विल गेट द ग्रेचुटी। काहे कि एडी गोटे आसी गला कंडीशन, हाई कोर्ट कंडीशन कर देला कि इफ अ पर्सन is working in a particular organization more than 6 months in that particular year, it means 4 years 6 months 1 day, जदि 4 years 6 months 1 day हेची 6 months रो तमे टिके अधिक काम करछ, 4 years 6 months रो तमरो 6 months complete हे जाईची, then that year we can calculate as a 1 year, ताको राउंडेड ऑफ करके 1 year करा जिवो, जोटा कि सेडी कोर्ट ताको accept कल। So basing on this the person will get the gratuity हैला। तो चलंतु एठी हमें कोन करिबा, केते बेले पाइबो गोटे लोक? at the time of retirement, during the service you cannot get the gratuity. Now when you will get the gratuity? You will get the gratuity at the time of superannuation or retirement or resignation or death। डेथ रे मैम से ग्रेचुटी केमती पाइबो? से तो चल जाइथिबो डेथ रे, द नोमिनी द फैमिली द नोमिनी विल गेट द ग्रेचुटी, जाको तमे नोमिनी करिथिबो। डेफिनेटली सब जगह आज का डेट रे विदाउट नोमिनी तो तमे किछ काम करि परिबोनी, तो दो नोमिनी विल गेट द ग्रेचुटी। इट मे बी नोमिनी योर फादर, मदर, योर वाइफ, योर हस्बैंड, एनीवन, राइट? सो इन केस ऑफ डेथ, in case of disablement, right? So in this condition, ultimately you are finally ma'am, superannuation, what is that mean? Superannuation means it like say retirement, superannuation retirement दुईटा गला same concept, बुझिले ना? रिटायरमेंट हां VRS केस रे कोन एटा एप्लीकेबल हबो कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम रे? हां वॉलंटरी हां हबो, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम रे भी हबो, सब क्षेत्र रे हबो इटा। सुनंतु वॉलंटरी रिटायरमेंट भी आपण तो फाइनली डिटैच्ड हे जाउछंती ना ऑर्गेनाइजेशन रो, एना जत्ते सब वॉलंटरी रिटायरमेंट नै जाउछंती, को माने मैक्सिमम लोक नउछंती वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम अडॉप्टेड बाय पुलिस, आर्मी पीपल, एयर फोर्स, नेवी,
ଯେତେ ସବୁ ଆର୍ମड फोर्स वाला ସେମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଭଲଣ୍ଟାରୀ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନେଇଯାଆନ୍ତି ତ ସେମାନେ କଣ ଗ୍ରାଚୁଇଟି ଲମ୍ପସମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ଗ୍ରାଚୁଇଟି ଦେ ଆର୍ ଗେଟିଂ ରାଇଟ୍ ଏଟା ସେଇ କ୍ଷେତ୍ର ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ୟୁ ଆର୍ ଫାଇନାଲି permanently detached towards the organization detached ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଟା ସେ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉଛି ଭିଆରଏସ୍ ହଉ କି ରେଜିଗ୍ନେସନ ହଉ ଆପଣ ରିଜାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଫାଇନାଲ ତ ଡିଟାଚ୍ ହଉଛନ୍ତି ନା ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଗ୍ରାଚୁଇଟି ପାଇବେ ହେଲା ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଚ୍ଛା ଏଠି ନାଇଁ କିରେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ କାଲକୁଲେସନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଠି ରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆମାଉଣ୍ଟ ଟା ଲେଖିନି ତ କାଲକୁଲେସନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା କଣ କେତେ ଗ୍ରାଚୁଇଟି ପାଇବେ ହାଉ ମଚ୍ ଗ୍ରାଚୁଇଟି ୟୁ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ जो ग्रेचुटी आपण मैम पाइबे मु जो पाइबी केते ग्रेचुटी पाइबे मैम द रेट एंड अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी अर्लियर इट वाज 3.5 लाख बहु आगुरु एटा 3 लाख 5000 थिला 3.5 लाख थिला गवर्नमेंट अमेंडमेंट कला आकु कला 10 लाख गोटे लोक पाई परिबो मैक्सिमम मने रखंतु अर्लियर 3.5 लाख थिला सब बढ़ुची सब अमेंडमेंट होची मु जति को कहलिनी बहु केते देखो बोनस एक्ट केते रु स्टार्ट होला 1600 रु स्टार्ट हेतिला हेकिरी ए नासलानी केते 21000 पर्यंत सो सबुर हमर अमेंडमेंट हेई आसुची सो ग्रेचुटी एक्ट जेते इनिशियली स्टार्ट हेतिला 1972 रे एटा एलिजिबल थिला दोस मैक्सिमम अ पर्सन विल गेट ग्रेचुटी एट द टाइम ऑफ फाइनली डिटैचमेंट टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन 3,50,000 3.5 ହେଲା तो एतिकी से पाउथला तापर को अमेंडमेंट करा गला देन कहिला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना वन पर्सन विल गेट अप टू 20 लाख नॉट मोर देन दैट सॉरी अप टू 10 लाख 10 लाख पाइबो नाउ इट इज 20 लाख a person can maximum gratuity a person will get at the time of retirement maximum 20 lakhs 20 लाख पर्यंत पाई परिबो कारण 20 लाख ऑर्गेनाइजेशन आनी कि तमर हाथ रे इंदी देई दबो ना कोन सेमति तो नुह मैम ना ग्रेचुटी आम कैलकुलेशन करी आम ऑर्गेनाइजेशन आमको दबो व्हाट इज द कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुटी हाउ आई विल गेट 20 लाख मैम केमती जानिबी मु केते लक्ष पाइबी सो द कैलकुलेशन इज दिस ग्रेचुटी कैलकुलेशन इज दिस कोन एडी कहूची ग्रेचुटी ग्रेचुटी कैलकुलेशन जेतेले हबो स्पेसिफिकली आम एडी कोन करबा मंथली वेजेस लास्ट ड्रॉन और लास्ट ड्रॉन ऑफ सैलरी मंथली वेजेस लास्ट ड्रॉन और लास्ट ड्रॉन ऑफ सैलरी ता माने आपण जेतेले जॉइन करथिले सेते बेले आपण 5000 टका पाउथिले एई ना आपण 25000 टका पाउछन हैला तो मंथली वेजेस लास्ट ड्रॉन जो आपण लास्ट मंथ रिटायरमेंट जो मास करूचंती सेई मास आपण जेति की वेजेस ड्रॉन करूचंती हैला तो एटा कोन हैला जेति की वेजेस जेति की सैलरी मंथली वेजेस लास्ट ड्रॉन और लास्ट ड्रॉन ऑफ सैलरी multiplied by number of completed year of service केते वर्ष आपण आपनकर सर्विस कंप्लीट करिसंती केते वर्ष करचंती 20 वर्ष कंप्लीट करछ आपण रिटायरमेंट हला आपण केते पाउथिले धरंतु 35000 टका पाउथिले हला केते आपनकर नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस केते 20 ता माने से 35000 मल्टीप्लाइड बाय 20 multiplied by 15 divided by 26 मैम 15 26 कौन see 15 and 26 is fixed एटा को आपण चेंज करि परिबे एटा फिक्स कर दिछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 days of that particular month 26 दिन ता माने आपण को चारटा संडे एडी कटि जिवो नॉट इंक्लूडिंग संडे एक्सक्लूडिंग संडे सब ईयर ता माने सेति 26 एटा ताहले 30 देई थांता 26 and 15 it is fixed you cannot change this two factor only you can the factor will change monthly means last drawn of wages and number of completed year of service के 35 हबो तो कार 25 हबो तो कार 20 हबो तो कार 40 हबो तो के 10 वर्ष चाकरी तो के 5 वर्ष चाकरी तो कार 20 वर्ष चाकरी तो कार 30 वर्ष जॉब सो एटा तमरो चेंज हबो तो एटी तमरो जहा हां कोंत मैम एवरी मंथ रो 4 संडे एक्सक्लूड हबो सेट 26 से रखिला पर से तो नले 30 रखि तांता यस हैला सो सेटी 26 रा फिक्स्ड हे गला सो कोनोसी संडे रे कैलकुलेट हेलानी हैला आ मैडम एक्चुअली मो इंटरनेट कनेक्शन रे प्रॉब्लम थला मैम आउ थ्रे के रिपीट करिवे
Monthly wages ଆପଣଙ୍କର are- monthly wages last run monthly wages ଆପଣ last କେତେ 40,000 ଟଙ୍କା ଡ୍ର କରିଛନ୍ତି ହେଲା yes, ma'am. ଇନିସିଆଲି ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ 5,000 ଟଙ୍କାରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ନୁହଁ ଲାଷ୍ଟ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ବର୍ଷ ଆପଣ କେତେ ସାଲାରୀ ଡ୍ର କଲେ 40,000 ଟଙ୍କା ନମ୍ବର ଅଫ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ ଇୟର ଅଫ ସର୍ଭିସ ସେଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ରେ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି मैडम लास्ट रन सैलरी माने बेसिक आउट दिए ना सब ग्रॉस सैलरी बेसिक ସବୁର ବେସିକ ଦିଏ ସାର୍ ओके ओके ସବୁ मैडम ओके ଯାହା थैंक यू ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ବୋନସ ହଉ ଗ୍ରାଚୁଇଟି ହଉ ଯେତେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର କାଲକୁଲେସନ ହବ ସବୁ କିଛି ବେସିକ ଆଉ ଡିଏରେ ଗ୍ରସ୍ ଆସିଲା ମାନେ ତ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଆସିଯିବ ସିଏ କମ୍ପାନୀ ବୁଡିଯିବ ହେଲା ଓନ୍ଲି ବେସିକ ଦିଏ ସବୁଥିରେ ହେଲା ओके ओके ତ ओके थैंक यू थैंक ବେସିକ ଦିଏ ୟେସ୍ ସାର୍ ବେସିକ ଦିଏ ଲାଷ୍ଟ ରନ୍ ଅଫ ସାଲାରୀ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇଡ ବାଇ ନମ୍ବର ଅଫ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ ଇୟର ଅଫ ସର୍ଭିସ ଆପଣ ବେସିକ ଦିଏ ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ରନ୍ ଅଫ ସର୍ଭିସ କେତେ 40,000 ଟଙ୍କା ନମ୍ବର ଅଫ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ ଇୟର ଅଫ ସର୍ଭିସ କେତେ 20 ଇୟର୍ସ ତାମାନେ 40,000 multiplied by 20 multiplied by 15 is fixed ହେଲା ଏଇଟା ଫିକ୍ସ ଆପଣ ଆକୁ କିଛି କରିପାରିବେନି ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଫିକ୍ସ କରିଦେଇଛି and divided by 26 15 fixed ତାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫିକ୍ସ କରିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ Ma'am, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଫିକ୍ସ କରିଛି 15 ଆପଣ is what, ma'am? 15 is what? 15 ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଦଉଛି 15 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ଯୋଉ କରୁଛି ସେଇଟା କଣ ଗୋଟେ ତାର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦଉଛି ବୋଧେ ନମ୍ବର ଅଫ ୱାର୍କିଂ ଟାଇମ ଦଉଛି କି କଣ ଗୋଟେ 15 days per month ର ଦଉଛି କଣ ଗୋଟେ ସେ ଦଉଛି ହେଲା ସେ 15 ଟା ସେଟା ଫିକ୍ସ କରିଦେଇଛି ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତା ଭିତରେ ଅଧିକ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉନା and ତାପରେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ 26 ଟା ଆସିଲା 26 ଟା ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବନି ଏଇଟା ହେଲା ନମ୍ବର ଅଫ ଡେଜ ନମ୍ବର ଅଫ ଡେଜ ଏଭ୍ରି ମନ୍ଥ ନମ୍ବର ଅଫ ଡେଜ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା କେତେ 26 ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡିଂ ସଣ୍ଡେ ତ ଏଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଆମାଉଣ୍ଟ ଆସିଲା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଆମାଉଣ୍ଟ ଆସିଲା ଏ ଲେଖା ହେଇଛି ଲାଷ୍ଟ ରନ୍ ସାଲାରୀ ବେସିକ ପ୍ଲସ୍ ଡିଏନଏସ୍ ଆଲାଉନ୍ସେସ୍ ହେଲା ତ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରୀ ଆସିଲା ସେଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଚୁଇଟି ଆମାଉଣ୍ଟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କାଲକୁଲେସନ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆସିଲା ସେଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାଚୁଇଟି ଆମାଉଣ୍ଟ ଆଚ୍ଛା gratuity amount suppose in calculation your gratuity amount is 25 lakh right then you will get only 20 lakh ma'am 5 lakhs ke nabo employer dabani obviously dharantu in calculation your gratuity amount is 18 lakhs ta mane kon employer apanku 20 lakhs dabo na what I told you up to 20 lakhs up to maybe लक्ष्य ही परे calculation रे 2 lakhs ही परे 3 lakhs ही परे 5 lakhs ही परे 8 lakhs ही परे जा भी परे up to 20 lakhs more than that the employer will not provide to the employee so basing on this whatever may be the amount you will get that is your retirement benefit lump sum amount you will get ହେଲା up to 20 lakhs आ ऊपरे किछ amendment हेनी जेतरा फ्यूचर amendment हबाकू जाउची कुहा जाउची जे 30 lakhs हे जिवो हेले तो बहुत भलो कथा नाइ जति न होला एतिकी पर्यंत एना अछि देयर इज नो अमेंडमेंट अराउंड रिगार्डिंग 20 lakhs हम कोंतो मैडम Ma'am, if it is 18 lakhs, then he will get 18 lakhs. If it is 25 If it lakhs, is- then he will get 20 then you lakhs. will get 20 lakhs yes Okay, okay, ma'am. Thank you. ठीक है ना अच्छा तापर मैम चलंतु ग्रेचुइटी क्लेम करियार किछि टाइम पीरियड अछि कि ना सेंती एतिके दिन नहीं भितर क्लेम करियो सेटा एक्चुअली सेटा एम्प्लॉयर बुझिबो दैट इज द रेस्पोंसिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर जते आपन को रिटायरमेंट टाइम आसीबो हैला रिटायरमेंट टाइम आसीबो दैट इज द रेस्पोंसिबिलिटी बाय द एम्प्लॉयर तापै बोली गुटे स्पेशल फंड रखिथिबो स्पेशल फंड तार बहुत क्राइटेरिया अछि ग्रेचुइटी रो हैला धरंतु एम्प्लॉयर कहबो कि सेई टाइम रे मो पाखरे पैसा नाही ना सेति पई से गुटे स्पेशल ग्रेचुइटी फंड करथिबो जोथि पई बोली से फंड रो से ग्रेचुइटी दबो राइट तो से Right. सब रेस्पोंसिबिलिटी हैला एम्प्लॉयर से सेटा बुझी हमर जेमती धरंतु आमे रिटायरमेंट करबा रिटायरमेंट रे 3 मास पूर्वरु 3 मंथ्स पूर्वरु रिटायरमेंट रो आम पाखु वर्षे पूर्वरु तो गोटे नोटिस आसीबो कि आपनकर आरे वर्ष एतिकी टाइम रे रिटायरमेंट हबाकू जाउची एंड यू हैव टू सबमिट ऑल द रिपोर्ट जते सब आपनकर जहा अछि आपन सब सबमिट करंतु 3 मास पूर्वरु अगेन आपनको आसीबो गोटे अगेन गोटे अनदर नोटिस नो जहा जहा आपनकर डॉक्यूमेंट रिलेटेड जहा जहा सेटा एम्प्लॉयर सेटा ये करिवो गोटे लिस्ट करके आपनको पठेबो देन व्हाटएवर मे बी द डॉक्यूमेंट यू हैव टू
deposit and you have to submit. Then at that particular day and particular time, employer organization will give you the final what? Final tata bye bye situation. Right? Se aguru ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବ ସବୁଠି state government, central government, private sector ରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବ ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟେ ନୋଟିସ ଆସି ଆପଣ ଆର ବର୍ଷ ଏତିକିରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଟାୟାର ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବମିଶନ ସବୁ ଆସିବ 3 months ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାହା ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମାଗିବ ସବୁ ଆପଣ ରେଡି କରିକି ଡିପୋଜିଟ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ସେଟେଲ ହେଇପାରିବ ନହେଲେ କିଛି ମିଳିବନି gratuity amount restricted to 20 lakh ଲେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ amendment ତ ସେ ମ୍ୟାମ୍ 30 lakhs ରହିଛି ହେଇନି ଲାଷ୍ଟ amendment ଟା ହବାକୁ ଯାଉଛି 30 lakhs କହୁଥିଲି ନା ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ amendment ଟା but it is not applied बिल्कुल अप्लाई हिन जो पर्यंत अप्लाई हिन तो आमे कहिबानी ना सेटा हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिकली अप्लाई करिया पड़िबो तो हमर अप्लाइड आउरी हेई तो 20 रे ही आमे अच्छे applicable only to the employee not the contractual employment no contractual employee पाई नहीं other than the apprentice other than the contractual employee contract जार ना master role reflect करथबो master role means जार माने जे permanent employee हिथिबो ए सब contractual पाई gratuity टा contractual पाई other than the apprentice trainee पाई ए सब पाई एटा applicable हपन gratuity टा हैला तापर चालंतु एठी आ कोन कहूची आपनकर डिडक्शन परमिसेबल फॉर फ्रॉम ग्रेच्युटी डिडक्शन परमिसेबल एटा मु लेखिनी खाली ध्यान रे सुनिबे एठी मु देइची पॉइंट डिडक्शन परमिसेबल फ्रॉम ग्रेच्युटी डिडक्शन कोन करि परिबो एम्प्लॉयर धरंतु ग्रेच्युटी देला बेले सपोज यू लॉस सम वैल्यूएबल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैला किछु गोटे जोटा म काली पढैছিলি वैल्यूएबल प्रॉपर्टी अपन ऑर्गेनाइजेशन रो भांगी देले ये कर देले जहां भी कर देले सेही क्षेत्र रे ग्रेच्युटी देला बेले जहां सेही कॉस्ट थिबो एम्प्लॉयर सेठी डिडक्शन करि परिबो एट द टाइम ऑफ प्रोवाइडिंग ग्रेच्युटी राइट सेटा हला आपन को डिडक्शन परमिसेबल एतरे परमिशन अछि राइट फॉर फीचर ऑफ ग्रेच्युटी यू आर नॉट फिट फॉर ग्रेच्युटी फॉर फिट नॉट फिट फॉर ग्रेच्युटी आपनकर सब क्राइटेरिया फुलफिल करूतिले मध्य एट द टाइम ऑफ final detachment of the employee the organization will not give you the gratuity kaigi daboni ma'am due to if you did if as a employee if you did some kind of theft fraud violence misconduct any kind of things if the person doing towards the organization then the employer is not liable to pay gratuity towards the employer sei kshetra re employer तुमको gratuity दबा पई कोनोसी बाध्य नुह नोमिनी आपण डिसाइड करथिबे हु विल बी द नोमिनी योर फादर मदर जे भी अछि सीए सेटा तमरो ग्रेच्युटी अमाउंट ता स्पेसिफिकली इन केस ऑफ डेथ केस रे से पाइबो हैला ग्रेच्युटी एम्प्लॉयर प्रोवाइड करि पारिबो एदर इन कैश और इन डीडी डिमांड ड्राफ्ट और इन चेक और क्रेडिट इन बैंक अकाउंट हैला सो ए सब क्षेत्र रे ग्रेच्युटी प्रोवाइड करि पारिबो एंड time limit hela kete the employer should pay the gratuity within 30 days from the date of retirement date ro jo dino tame finally detach hela organization ro sei dino thu 30 days bhitare gratuity settle kar dabo employer if the employer will not settle gratuity within 30 days then the employer have to give gratuity amount as well as the interest amount simple interest 10% lagi jibo hela simple interest 10% anusare gratuity amount as well as the interest amount the employee will get at the time of after retirement hela 30 दिन भितरे सेटल करिवो जदि 30 days भितरे सेटल न कला ताहा हेले 10% लेखा simple interest लागिवो जोथिरे की interest amount as well as the gratuity amount the employer should provide to the employer या थिला आपनकर ऑल टुगेदर ग्रेच्युटी सेथि पई ग्रेच्युटी कहिबो कि एम्प्लॉयर रिटायरमेंट बोल को मोर पैसा नाही मु करि परिबिनी सेथि पई कंपल्सरी इंश्योरेंस गोटे थाए जोटा कि एम्प्लॉयर करि थाए एंड इट इज ए एक्सक्लूसिव फंड टुवर्ड्स द ग्रेच्युटी आर क्राइटेरिया रूल्स रेगुलेशन बहुत एम्प्लॉयर सेटा करे दैट इज नॉट द लुक आउट बाय द एम्प्लॉयर सो सेही फंड रो कोन करिवो एम्प्लॉयर ग्रेच्युटी अमाउंट दब स्पेसिफिकली इन द प्राइवेट सेक्टर मान
है गवर्नमेंट तो तार स्पेशली रखी ग्रेचुटी फंड से दब ही दब कौ लोक कौ टाइम रे केते बेले रिटायरमेंट हम से जॉइनिंग टाइम टू ही से डिसाइड कर देथिबो सेही टाइम रे रिटायरमेंट करिवो ता पई बोली से तार सब सेटल करथिबो है सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्टूडेंट द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 क्लियर ना पिला माने यस और नो Yes, ma'am. स्टूडेंट्स Yes, ma'am. ओके चलो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 पढ़ी है Now, Maternity Benefit Act 1961. This maternity concept adopted by the International Labour Organization, ILO, at the year of 1919. ILO के बाद adopt करथिला maternity concept को 1919. ILO के बाद आसिला 1st April 1919 पढ़ी ILO. सेठी प्रोटेक्शन ऑफ मदरहुड कहिकरी फास्ट आईएलओ से कांसेप्ट को आनथिला राइट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सो प्रोटेक्शन ऑफ मदरहुड बिफोर बर्थ ऑफ द चाइल्ड एंड आफ्टर बर्थ ऑफ द चाइल्ड दिस कांसेप्ट अडॉप्टेड बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एट द ईयर ऑफ 1919 प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड काइंड ऑफ थिंग्स वाज देयर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन adopted Maternity Benefit Act at the year of 1961. This is exclusively for for a mother. गोटे माँ को फैसिलिटी दिया a woman, a mother. आजिका डेट रे तो गवर्नमेंट जननी सुरक्षा योजना हैला एटा तो हम ऑर्गेनाइजेशन पाई पढ़िबा this is completely applicable, it is exclusively applicable for the working women. एटा कोन जनरल लोकन को applicable no एटा केवल वर्किंग वुमेन those persons are working in those women are working in a different establishment irrespective of private irrespective of central government state government whatever may be the organization every organization they have to provide maternity benefit कही पारिबनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मु देबिनी ता माने ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट एटा पूरा सेंट्रल लागता राइट सेंट्रल गवर्नमेंट भलो भाबरे स्टेप न ऑर्गेनाइजेशन ऊपर इम्प्रिजमेंट एंड फाइन तो बहुत लंबा चौड़ा सब रखा जाय सबुथिर इम्प्रिजमेंट फाइन अछि पिला माने सेटा हम इते पढिबा दरकार नै इम्प्रिजमेंट फाइन सब पढियो कल पगला हो जिवो हैला तो एठी कोन हैला एवरी ऑर्गेनाइजेशन दे हैव टू प्रोवाइड एटा वर्किंग वुमेन पाई बट वर्किंग वुमेन जो माने नाहंती मैम से माने कोन बेनिफिट पाइबेनी से माने तो आहुरी अधिक बेनिफिट पाउचंदी जोटा कि सेंट्रल गवर्नमेंट तार फैसिलिटी अलग प्रकार दी स्टेट गवर्नमेंट तार फैसिलिटी अलग प्रकार दउची हां जननी सुरक्षा योजना करिकी हां स्टार्टिंग फर्स्ट डे रु प्रेगनेंसी रो हां लोकल जो अंगनबाड़ी थ्रू आशा उषा कौन जो सब रखी मत बेसी आइडिया ना बट ओवरऑली से थ्रू रु फर्स्ट मंथ रु अप टू बेबी केते मास होबा केते वर्ष होबा पर्यंत फैसिलिटी से पाइबो फर्स्ट मंथ ये तो बहुत कम पाउचंदी एमान सी तो पूरा स्टार्टिंग मंथ रु पाइबो अप टू पूरा ये मॉनेटरी बेनिफिट फूड एवरीथिंग द मदर विल गेट राइट इतने जे फैसिलिटी आ कुहनी तो ओवरऑली सी तो नॉन वर्किंग वुमेन सेटा तो अलगा ये हैला पूरा कहा प्रति ना जो माने ऑर्गेनाइजेशन में काम करछन डिफरेंट इंडस्ट्री में काम करछन एटा सेमान को पाइन बोली पिला हैला तो डियर स्टूडेंट्स एठी हमें कम पढ़िबा कौन कहली इंट्रोडक्शन स्पेसिफिकली इट अप्लाइड इट एक्सटेंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन while the government of the Indian Constitution adopted Maternity Benefit Act 1961 at that particular year this act extend whole of India and it applied every establishment सब establishment को एटा applicable है गला and basically जेते बेल applicable हैला समस्त तो फैसिलिटी अवेल करिवे ही करिवे आरो सिस्टमैटिकली नाही हैला स्लाइड ता मु एडु कहूची पिला माने ध्यान रे सुनिबे So employment of work by women during certain period माने कौन this point कौन कहूची हैला employment of work by women during certain period it means while the women employ it is there in a pregnancy condition the employer will not use the women employer कौन करिबो
जेतेले प्रेगनेंसी कंडीशन रे वुमेन एम्प्लॉय थिबो एम्प्लॉयर ताकू कौनसी प्रकार मींस द एम्प्लॉयर शुड नॉट असाइन एनी काइंड of work, any kind of work in a standing position, any kind of work in a hazardous in nature, right? Right. Any kind of work in a dangerous in nature. Such kind of work the employer should not assign to the woman employee, right? Work for कौन कहला employment of work by women during certain period. Say particular time de employer knowingly should not assign this kind of work to the woman employee. And woman employee also knowingly should not work in that particular area. She should inform to the employer. So the employer जानी नथिबो employer को inform करिबो. देखो मोर এই condition so I can't work. So employer accordingly employer have to take this step. Right? So this is what employment of work by women during certain period. Say particular certain period re employment women worker ei सब area रे करिबो नाही. Right to payment of maternity benefit. Who is eligible for maternity benefit? Maternity benefit ପାଇଁ କିଏ eligible? See, every women employees are eligible for maternity benefit. ସମସ୍ତେ eligible maternity benefit ପାଇଁ. But କିଏ specifically ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ମ୍ୟାମ୍ ବୋନସ୍ କିଏ ପାଇବ ନା ବୋନସ୍ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ରେ ମିନିମମ୍ 30 ଦିନ କାମ କରିଥିବ ସେଇ पर्टिकुलर ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଇୟର ରେ ତାହେଲେ ସେ ବୋନସ୍ ପାଇଁ ମ୍ୟାଡମ୍ ଇଲିଜିବଲ ହବ କେତେ ତ ପାଇବ ସେଟା କ୍ୟାଲକୁଲେସନ କହିବ ମ୍ୟାମ୍ ଗ୍ରାଚୁଇଟି କିଏ ପାଇବ ନା ମିନିମମ୍ ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ହେଲା ମ୍ୟାମ୍ 5 ବର୍ଷ ଯଦି କାମ ନ କରିଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଗ୍ରାଚୁଇଟି ପାଇବନି ମ୍ୟାମ୍ ସେମିତି ଗୋଟେ ଓମେନ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ରେ ଇନ୍ that particular accounting year if the women employee not completed at least the women employee should complete more than 80 days hella at least say particular accounting year re but say women employee more than 80 days kamo karithibo hella 80 dinaru kam heithiba ku haboni. So the women employee should work in that particular organization in that particular accounting year not less than 80 days 80 dinaru adhiko kamo karithibo. Then the woman employee will get the right to get the maternity benefit. Kete maternity benefit paibo pila mane 6 month aguru 3 month thila taku government Indian constitution extend kari kete kala 6 month maternity benefit se paibo 6 month or 26 weeks hela 26 weeks ko calculate kale 6 month hi hochi so 26 weeks or we can call it as 6 month. तो मैम 6 month रा केमिति से पाइबो को राइट से पाइबो 6 month टा ना 6 month पाइबो कि 8 weeks preceding 18 weeks following 8 weeks जो दिन तारो माने जेबे से द बर्थ ऑफ द चाइल्ड रो डेथ थिबो ता पूर्वरु 8 week पूर्वरु से अप्लाई करिवो लीव बिफोर 8 weeks माने केतेला 2 months after 18 weeks केते 4 months. So before 8 weeks, after 18 weeks. एना तमे मते गोटे क्वेश्चन पचारिबो मैम से 8 week पूर्वरु छुट्टी नेलानी हैला तो पूराटा कोन तापरे नै परिबो जहा जेमती करस 6 मास तमे छुट्टी नबो दैट्स इट हैला. So एठी कोन कहा गला so the person woman employee will get this much of time with full wages जो 6 months ये लीव रे रहिबो तर गोटी भी टंका डिडक्ट हबो नै ता सैलरी रो. The woman employee will get with full wages पूरा wages सहित सीए कोन करिवो पूरा लीव नबो. That is the rights to payment of maternity benefit by the woman employee माने रखिबो इठी हैला. तापर असला कि notice of claim for maternity benefit. Notice of claim for maternity benefit आ माने कोन पिला माने देखो कोन हैला due to some emergency woman employee कोन कला छुट्टी रहि गेल इन्फॉर्म कलानी कहा को एम्प्लॉयर को हैला जदी if the woman employee will take leave without notify to the employer then employer will not liable to pay the benefit towards the woman employee. If in case of any emergency asibo hi asibo in case of any emergency if the woman employee want to take leave without any notice जदी से leave नै गला notice न दे की then as soon as possible जत्ते जल्दी हेई पारिबो as soon as possible 48 hours भितरे as soon as possible माने 10 दिन परे नुह
ହେଲା as soon as possible within 48 hours the women employee should women employee जदि inform କରିବାକୁ unable अछि then ता family तार husband तार father ता mother in law father in law जे अछंती they should inform through written to the employer written notice देबे employer को ହେଲା जदि ए सब काम करबनी women employee then the women employee not liable to the employer is not liable to pay benefit towards the women employee ହେଲା notice to claim for maternity benefit मने रखिबो payment of maternity benefit in case of death अच्छा धर एडी तीनटा कंडीशन आसे कोन ना at the time of delivery of a child if the mother will die mother रो डेथ हो गल कि अछि छुआ अछि the child is alive the mother will die the entire benefit will get the nominee जो छुआ अछि पूरा बेनिफिट नोमिनी की दिया छी हैला if the child will die mother alive entire benefit तो mother नबो ही नबो एडार किछि भाबिबान नै हैला if both will die दुई जनाकर डेथ हे गेल देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केते चिंता करछि चिंता कर केते एंगल रो चिंता करी कि से पूरा गोटे एक्ट बनौछि both will die सब सर्कमस्टेंसेस को हम एनालिसिस कर दबा both will die then up to that say पर्यंत the nominee will get the benefit say पर्यंत ता परे उसी पाइ जो पर्यंत से माने बंची थिले सही पर्यंत सब बेनिफिट नोमिनी पाइ हैला तो पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट इन केस ऑफ डेथ पेमेंट ऑफ मेडिकल बोनस जहां तो बेनिफिट पाइबो एम्प्लॉय वुमेन एम्प्लॉय apart from this bonus माने कोन वन टाइम एटा तमे प्रति मास रे कहि आशा करिबन जे मैम प्रति मास रे कोन एती पैसा मते एम्प्लॉयर दबो कि ना बोनस हैला वन टाइम सब बेले बोनस ता गोटे थर मिलिबो वर्ष रे थरे सेमिति एटी कोन कहिला पेमेंट ऑफ मेडिकल बोनस apart from your benefit जत्ते बेनिफिट पाइबो ता छडा 3500 मैडम why 3500 why not 5000 why not 2000 ना ए 3500 टा डिसाइड करछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आगुरु 50 टंका थिला 50 टंका रु बढ़ी आसी कि 3500 रे पहुंचलानी तो 3500 द एक्स्ट्रा बेनिफिट बोनस गोटे एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बेनिफिट द एम्प्लॉयर विल गिव टू द वुमेन एम्प्लॉय एटा एम्प्लॉय दिया दे एटी कोनोसी इंटरफेरेंस नहीं गवर्नमेंट एटी किछि फैसिलिटी दबनी वुमेन एम्प्लॉय को एटा एम्प्लॉयर दबो सब फैसिलिटी ओनली गवर्नमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रूल फिक्स कर देला जेमति ग्रेच्युटी के दबो एम्प्लॉयर दबो बोनस के दबो एम्प्लॉयर दबो रूल फिक्स कर देला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए सब एम्प्लॉयर दबो बेनिफिट एम्प्लॉय को बुझिलो तो पिला माने एटी गवर्नमेंट रो कोनोसी कंट्रीब्यूशन नाही तो एटी कोन हैला तो मेडिकल बोनस 3500 एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बेनिफिट वन टाइम प्रति मास रे आशा करिवनी वन टाइम the employer will provide was the woman employee leave for miscarriage in case of miscarriage of the woman employee तो कौन हबो 8 weeks immediately following the time of miscarriage day of miscarriage and time of miscarriage केते दिन मिलिबो 8 weeks means 2 month 2 मास सेही दिन टू 2 मास पर्यंत वुमेन एम्प्लॉय लीव नै परिबो विथ फुल वेजेस हैला लीव फॉर मिसकैरेज लीव नबो विथ फुल वेजेस केते दिन 8 weeks वन रखिबो देन आसला कोन लीव फॉर इलनेस जदी वुमेन एम्प्लॉय को देह खराब हैला 6 मास छुट्टी नै सालान still the woman employee is unable to not fit physically unable to come and start and join the work हैला तो कोन करिवो another 1 month the woman employee can take a leave आउ गोटे मास एक्स्ट्रा वुमेन एम्प्लॉय लीव नहीं परिबो त माने 6 मास प्लस गोटे मास 7 मास पर्यंत से नहीं परिबो लीव फॉर इलनेस हैला तापरे चलंतु नर्सिंग ब्रेक ता को क्षेत्र रे पिला माने आसिला मैम ये जो एक्स्ट्रा मैम ये जो एक्स्ट्रा से नबो 1 मंथ सती भी फुल वेजेस तक प्रोवाइड हबो हां फुल वेजेस हबो बाकी तमरो डॉक्टर तुमको लिखिबार अछि माने जो जे नबो डॉक्टर लिखिबो मन इच्छा रहि गेले हबो नेडी नोटिस दबो डॉक्टर लिखिबे
कि ना she is unable to join the organization, she need more time to join the organization कहिकी से लिखिबे due to these conditions जेतले डॉक्टर लिखि देबे with full wages आउ गोटे मास पर्यंत छुट्टी नहीं परिबो वुमेन एम्प्लॉय full wages टंके भी कहीं काटी परिबे 6 मास Okay. प्लस मास 7 मास मिसकैरेज रे 2 मास पूरा ए सब कहीं गोटे टंका बाहर काटी परिबोनी हैला तो चलो लीव नर्सिंग ब्रेक ता मु कोठी कहितली क्रेच फैसिलिटी हैला क्रेच फैसिलिटी फैक्ट्री एक्ट रे पढैतली every organization they should provide crèche facility provide करिवे कोर केते लोक काम करथिले फैक्ट्री एक्ट कहला 30 जन जति काम करथिले 30 वर्कर्स मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट केते कहला 50 वर्कर्स if 50 or more than 50 workers are working in an organization then the organization should provide the crèche facility हैला crèche facility provide करिवो जेतले crèche facility provide करिवो क्रेच तो इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन ही दबो और नियरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन नियरेस्ट माने कोन 2 किलोमीटर थिबो कि मैम लागी की ऑर्गेनाइजेशन को थिबो पूरा ऑर्गेनाइजेशन साइड रे हैला दो जो क्रेच ऑलरेडी हमें बहुत डिस्कशन करछे क्रेच ऊपर सो दो क्रेच फैसिलिटी दबो सेठी कोन करिवो से जो क्रेच तो सब एम्प्लॉयर दबो मो ऑलरेडी पढिछि फैक्ट्री एक्ट रे हां केतेटा अटेंडेंट रहिबे केतेटा नर्स रहिबो कि कोन खाइबो से छुआ केते ड्रिंकिंग वाटर रहिबो केते नॉर्मल वाटर रहिबो हाउ मच मिल्क कौन फूड रहिबो कौन प्लेग्राउंड रहिबो केतले सोइबो केतले उठिबो कौन करिबो एवरी रेस्पोंसिबिलिटी बाय द एम्प्लॉयर यू डोंट थिंक अबाउट दैट गला केतल रहिबो ना 6 मंथ रु 6 ईयर पर्यंत रहिबो बेबी क्रेच रे 6 मंथ रु कारण वुमेन एम्प्लॉय 6 मंथ रे जॉइन करिबो आसी सो आफ्टर 6 मंथ एंड बिफोर 6 ईयर द बेबी विल मींस देयर इन द क्रेच जो क्रेच रे रहिबो आउ ता टेक केयर के नबो तो जो क्रेच रे रहिबो ता माने कोन वुमेन एम्प्लॉय आसीबो क्रेच रे छाड़ दबो तापर से एम्प्लॉयर बुझिबो कोन ये काम करिवो ना गवर्नमेंट कहिला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहिला वुमेन एम्प्लॉय जतले बेबी क्रेच रे रहिबो तो कोन हबो द वुमेन द ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोवाइड एवरी डे 4 नर्सिंग ब्रेक 4टा नर्सिंग ब्रेक दबो 4टा नर्सिंग ब्रेक पिला माने कोन ना नर्सिंग ब्रेक माने हला ब्रेक रेस्ट इंटरवल break means the woman employee will go there कोठी की जीवो ता बेबी पाखु को जीवो देखि के आसीबा पई केते मास पर्यंत 4टा नर्सिंग ब्रेक मिलिबो अप टू 15 मंथ्स पर्यंत मने रखिबा टर्म आगो सब अप टू 15 मंथ्स 15 मास पर्यंत प्रति दिन 4टा ब्रेक वुमेन एम्प्लॉय पाइबो हैला तो 4टा ब्रेक कोन ना इंक्लूडिंग कोन रेस्ट इंटरवल तीनटा ब्रेक पाइबो इंक्लूडिंग रेस्ट इंटरवल तुमको मिलुची केते हाफ एन आवर प्रति 5 घंटा रे हाफ एन आवर रेस्ट इंटरवल मिलुची से रेस्ट इंटरवल को मिसी की आउ तीनटा तमरो ब्रेक दिया जिवो इंक्लूडिंग रेस्ट इंटरवल 4 ब्रेक मिलबो प्रति ब्रेक 15 मिनिट पर्यंत केते केते मास पर्यंत 15 मास पर्यंत ईच ब्रेक 15 मिनिट्स अप टू 15 मंथ्स मन रखिबो छी जाई की ता बेबी को देखि के आसीबो हैला तो एटा रहिला कोन तमरो नर्सिंग ब्रेक dismissal during pregnancy dismiss ओमे एम्प्लॉयर dismiss करि परिबो नाही तमे वुमेन एम्प्लॉय लीव नै करी जाईची कोन मैटरनिटी लीव रे जाईची आसिला आलो ता जगह रे आ गोटे लोक चाकरी करछि ना जदी कला ताहले एम्प्लॉयर जेल जिबा सहित लंबा चौड़ा फाइन गणिबो सेमती तमे बाहर करि परिबो नाही जो से तार मैन ताहले से 6 मास 7 मास ता काम किए करिवो डेपुटेशन रे तमे आनिबो डेपुटेशन रे लोक आनो सेही काम आउ की हैंडल करि परिवो तमे डिसाइड करिवो दैट इज योर लुक आउट एज अ एम्प्लॉयर सेही पय डेपुटेशन कांसेप्ट अछि गोटे लोक सेही पोस्ट को आसीबो जते से कम बैक करिवो सेही लोक सेही पोजीशन को तार निजर पोजीशन को चल जीवो हैला और इस समय आउटसोर्स करो आउटसोर्सिंग रे रखो 6 मास गोटे पिला को दैट इज योर लुक आउट भाई but you cannot terminate the employee during the benefit कला माने जीवो पूरा इंक्रीजमेंट लंबा चौड़ा हैला सो काडी परिबो नाही डिसमिसल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नो डिडक्शन ऑफ वेजेस वेज रु टंके भी काटी परिबो नाही पूरा फुल वेजेस विथ फुल बेनिफिट पाइबो वुमेन एम्प्लॉय नो डिडक्शन ऑफ वेजेस कहबो कि एथि पय मु काटी देली सेथि पय काटी देली ना किछि काटी परिबोनी
पूरा फुल वेजेस दबो हैला फॉर फ्यूचर ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट मैडम एते तो सब हैला पुनी फॉर फ्यूचर कोन ना द मदर इज नॉट फिट फॉर मैटरनिटी बेनिफिट तमे तो क्राइटेरिया सब फुलफिल करिचो सब करिचो देखो पिला माने इधर बोनस हो और ग्रेचुटी हो और प्रॉफिट बोनस हो ग्रेचुटी हो मैटरनिटी हो जहां भी तुम बेनिफिट आसिला फॉर फ्यूचर सही क्षेत्र रे लागू हो जिवो इफ अ पर्सन विल मींस क्रिएट एनी काइंड ऑफ वायलेंस थेफ्ट misconduct fraud in the industry in the organization then whatever may be the situation employer is not liable to pay that benefit towards the employee जो से बोनस हो ग्रेचुटी हो तमर जो केस हो मैटरनिटी हो ईएसआई हो जहा कहूच कह तमे बेनिफिट पाइबो नाही जदि ए सब काम गोटे लोक ऑर्गेनाइजेशन रे कला तो एठी सेही क्षेत्र रे फॉरफिट हे जवा आ कोथरे फॉरफिट हबो धर तमे एठू मैटरनिटी बेनिफिट अलग विचक्षण बुद्धि ना लोक मानकर एठू 6 मास मैटरनिटी नै गलो हैला मैटरनिटी बेनिफिट नै कि गोटे मास परे कोन कल आ गोटे ऑर्गेनाइजेशन रे जॉइन कर देछो 4-5 मास सेठी तो गोटे 5 मास जॉइन करी पैसा किछि पाइजिबी याडू पाइबी सियाडू पाइ लोभ हैला तो याडू भी पाइबी तो एतो एमति तो मिलिबो ही मिलिबो एटा तो थुआ ता छडा म आ किछि अधिक एक्स्ट्रा पैसा पाइजिबी आ गोटे ऑर्गेनाइजेशन रे जॉइन कर देछो ते 5-6 मास so you cannot do this simultaneously you cannot join some other organization without informing to the employer so if you are doing such kind of things ei सब जदी illegal काम कलो ताहा हेले the employer is not give any kind of benefit to the employee there you can forfeit हैला ए सब रहिला कोन ना मैटरनिटी बेनिफिट देखो आज का डेट आउरी नुवा कांसेप्ट आसी गलान कोन 6 month कौन गोटे वुमेन एम्प्लॉय चाहिए 6 year पर्यंत मैटरनिटी बेनिफिट मान मींस ये रे नहीं परिबो लीव नहीं परिबो मैम केमती लीव नहीं परिबो 6 वर्ष पर्यंत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोची मु कहूनी जेमिति कि धर आज का डेट रे कोन कांसेप्ट आसिला वर्क फ्रॉम होम कांसेप्ट वर्क फ्रॉम होम इफ यू विल हैंडल योर वर्क इन योर होम with the understanding the mutual understanding between your employee and you up to 6 मासरु 6 वर्ष up to ता माने तमे वर्ष पर्यंत नहीं पार 15 month पर्यंत 2 years पर्यंत 2 years पर्यंत up to नहीं पार जदी तमे तम एम्प्लॉयर दुई जण म्यूचुअली एग्री अच्छा ताहा हेले you can handle every work in your home every work राइट सब काम को होम रे वर्क फ्रॉम होम करिकी तमे छुट्टी नहीं पारिबो इफ इन केस ऑफ धर आमे जो अडॉप्ट करिया को चाहूचे गोटे बेबी को हैला जदी गोटे बेबी को अडॉप्ट करिया को चाहूचे से क्षेत्र रे मैम मैटरनिटी बेनिफिट मिलिबो कि मिलिबो मैम सेमति केमति मिलिबो मिलिबो इफ द बेबी इज लेस देन 3 months जदी बेबीटा 3 मासरु कम अछि 3 months रु कम अछि ताहा हेले सेई वुमेन एम्प्लॉय को 3 मास पर्यंत मैटरनिटी बेनिफिट मिलिबो इफ द बेबी इज लेस देन 3 months 6 मास पाइबोनी 3 मास पर्यंत सिए बेनिफिट पाइबो इफ द वुमेन वांट टू अडॉप्ट अ बेबी एंड दिस फैसिलिटी जत्ते मु फैसिलिटी तुमको कहना डिस्कशन करली इट इज फॉर 2 child दुईटा छुआ पाई मोर देन दैट नॉट एप्लीकेबल हम मोदी जी कौन कहते V2R2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन कहला V2R2 कॉन्सेप्ट आज का डेट तो V2R2 भी नहीं V2R1 हे गलानी से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन कहबो V2R1 3 तो 3 को मिलिबनी 3 दरकार भी नहीं तो बेसिकली इट कौन कहा गला सो दिस फैसिलिटी इट इज एप्लीकेबल फॉर द वुमेन एम्प्लॉय फॉर 2 बेबी दीटा बेबी पा बुझी गला पिला माने किछि डाउट मैम एटा तो वुमेन नो मेन रे सिमती अछि की मैन रो पैटर्न मेन रो को फैटर्निटी बेनिफिट अछि फैटर्निटी बेनिफिट अछि फादर बेनिफिट अछि जे एई टाइम Only 7 days. तुमको मिलबन हां Only 7 days. 15 days 15 days 15 days 15 days मैम 15 କିନ୍ତୁ 15 ଆମ days ହେଲା कंपनी ଅଛି मैम मैडम आगोडे हां फैटर्निटी मैडम बेनिफिट एमिति एई क्राइटेरिया एमिति 6 मास एमिति नुवा 7 दिन की 15 दिन एमिति गोटे पाइबो खाली टेक केयर
କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଖାଲି that's it 15 ଦିନ ଅଛି ମ୍ୟାଡାମ। ବାସ୍ ଭେରି ଗୁଡ 15 ଦିନ ମ୍ୟାଡାମ ପାଇବ ଗୋଟେ ଡାଉଟ ଥିଲା ମ୍ୟାଡାମ, ହଁ, ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ପାଇଁ ତାର ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ ଟା ନଉଛି, ଯଦି ହଁ ତାର ଟ୍ୱିନ୍ସ କିମ୍ବା ଟ୍ରିପଲେଟ ଥିଲେ କେମିତି ହବ? ଆଚ୍ଛା ଟୁଇନ୍ସ ଥିଲେ ଟୁଇନ୍ସ ଥିବ ନହେଲେ ତିନିଟା ହେଇଥିବ ତାପରେ କଣ ଆଉ ସେ ଛୁଆ କରିବ ନା ଭାବୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଇଟା କୋଉ କାଉଣ୍ଟ ରେ, ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି କାଉଣ୍ଟ ଯିବ ନା ଛୁଆ ହିସାବରେ କାଉଣ୍ଟ ଯିବ? ସେଇଟା ଟୁ ଏଲାଇଭ୍ ବେବି କୁହାଯାଉଛି ହଁ 2 LI ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଡେଲିଭରି ଟା ଗୋଟେ ହବ ନା, ତ ତାର ନେକ୍ସଟ ଡେଲିଭରି ହେଲା ବୋଲି ବି ସେ ନେଇପାରିବ ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି ବେନିଫିଟ ଟା। ବୋଧେ ବୋଧେ ନେଇପାରିବ କି କଣ କାରଣ ସିଏ କହୁଛି ଟୁ ଏଲାଇଭ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲା ଟୁ ଏଲାଇଭ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଟୁଇନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇଟା ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ନା ନାଇଁ ସେଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ସାର୍ ବଢିଆ ମ୍ୟାଡାମ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ଦେଖିବେ ତ ଟିକେ ଆପଣ ମାନେ ବି ଟୁଇନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ନାହିଁ ମତେ କାଲି କହିବେ ନାଇଁ ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତ ମ୍ୟାଡାମ ଟ୍ୱିନ୍ସ ଥିଲେ ମ୍ୟାମ୍ ବି ଦି ସେଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟାମ୍ ଦି ଥର ଡେଲିଭରି ଧରାଯାଏ। ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ ହେଇପାରିବ ମ୍ୟାମ୍। ଆଁ 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 ମ୍ୟାମ୍ ଦି ଥର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି, ଫର୍ଷ୍ଟ ଟା ଟ୍ୱିନ୍ସ ହଉ, ସେକେଣ୍ଡ ଟା ଟ୍ୱିନ୍ସ, ଦି ଥର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି। ହଁ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଦୁଇଥର ଦୁଇଥର ପରେ। ଆଚ୍ଛା ହଁ ଦୁଇଥର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଆଚ୍ଛା ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଦୁଇଥର ଦୁଇଟା ଦୁଇଥର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଚାଇଲ୍ଡ ମାନେ ଟୁଇନ୍ସ ହଉ କି ଟ୍ରିପଲ ହଉ ନା ଭେରି ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ ହଁ ମ୍ୟାମ୍। ସିଙ୍ଗଲ ହଉ ଗୁଡ କି ଟ୍ୱିନ୍ସ ହଉ। ଟୁଇନ୍ସ ହଉ ଆଚ୍ଛା ଭେରି ଗୁଡ ଭେରି ନାଇସ୍ ଆଉ ଫାଦର କୁ 15 ଦିନ କୋଉଠି ମ୍ୟାମ୍ 7 ଦିନ କୋଉଠି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ହେଇଥିବ ରେ ସେଟା ଅପ୍ ଟୁ 7 ଡେ ନାଇଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମ୍ୟାଡାମ ମ୍ୟାମ୍ 15 ଦିନ। 15 ଡେଜ୍, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମ୍ୟାମ୍ ହୁଁ 15 ଡେଜ୍, ସେଟା ଏମ୍ପ୍ଲୟର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। 7 ଡେଜ୍ ମିନିମମ୍, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 15 ଡେଜ୍। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭେରି ଅଲରେଡି ନାଇସ୍ ନେଇ ସାରିଛି 15 ଦିନ। ଭେରି ଗୁଡ ଭେରି ଗୁଡ ଭେରି ଗୁଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦଉଛି ମାନେ ପୁରା ଆଭେଲ କରିବେ ଜମା ଛାଡିବେନି ଭେରି ଗୁଡ ହଁ ମ୍ୟାଡାମ। ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଦୁଇଟା ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପାଇଁ ନା ହଁ ମ୍ୟାଡାମ, ଠିକ ହଁ ଦିଟା ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପାଇଁ। ଓକେ 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 ଥ୍ୟାଙ୍କ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁ ମ୍ୟାଡାମ। ଏଇଟା ହଁ ସଦାବେଳେ applicable? ନା କଣ କହିଲେ ବାବୁ ଏଇଟା ସଦାବେଳେ applicable? କଣ କହିଲ ଏ ଯୋଉ 6 month 7 month ରେ ସଦାବେଳେ applicable କି? ହଁ ସବୁବେଳେ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ କହୁଛ ତ ଆଜ୍ଞା ନା ମ୍ୟାମ୍। କଣ କହିଲେ ରେ ହଁ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ଆଉ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଚେଞ୍ଜ କରିନି ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ହେଇ ଚାଲିବ ଆକୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବନି ଥରେ ଲ ଆକ୍ଟ ପାସ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ ସେ ଚାଲିଲା ଫର ଏଭର ଏଣ୍ଡ ଏଭର ଆଉ ତାକୁ କେହି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେନି ହେଲା ତ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରାଚୁଟି ମେଟର୍ନିଟି ତମର ସରିଲା ସାର୍ ଆସିଗଲେଣି କି ମ୍ୟାମ୍ କ୍ଲାସ୍ ହବନି, 4ଟାରୁ 5ଟା ହବ। ହଁ ହଁ Third ହଁ class ନାହିଁ। ସାର୍ କ୍ଲାସ ହବନି 4ଟାରୁ 5ଟା ହବ ଭେରି ନାଇସ୍ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଖାଲି 5 ମିନିଟ ପଢେଇ ଦଉଛି ମୁଁ ବି ବାହାରିବି କଲେଜ କୁ ହେଲା ତ କାଲିକି ତମକୁ ପଢେଇବି ଇଏସ୍ଆଇ ଆଉ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଦିଟା ଇଏସ୍ଆଇ ଟା ବଡଟା ଫିର ବି ତାର ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆମେ କଭର କରିବା ଆଉ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଟାକୁ କଭର କରିବା ହେଲା ଦିଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଯେତିକି ପାରିଲି ମୁଁ କଭର କରୁଛି ହେଲା ରେଷ୍ଟ ଟା ତମେ ଟିକେ ଆଉ ଯାହା ଯାହା ବଳିଲ ତମେ ଟିକେ ଦେଖିଦବ ହଁ ମ୍ୟାମ୍ କୁହ ଆପଣ ଝିଅ ଟିକେ PDF ଟା ସେଣ୍ଡ କରିଦେବେ। କାଲି PDF କାଲି ଟା ହିଁ ଟିକେ last send class କରିଦେବେ। ନା? କାଲି ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ପରା ହଁ କରିଦେବି କାଲି ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ Question ମ୍ୟାମ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଟିକେ କହିବେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଦେବି ଶୁଣ ଯେତିକି ପଢେଇଛି ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଟା କୋଉଟା ଲେସ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ କେମିତି ଆସିବ ସେଇଟା ମୁଁ କହିବି ହେଲା ସବୁ ଆଗ ୟୁନିଟ 1 ର ଟ୍ରେଡ ୟୁନିୟନ ସିବି ଡବ୍ଲ୍ୟୁପିଏମ୍ ଏ ତିନିଟାକୁ ପଢିବ ହିଁ ପଢିବ ସେଠି ମୁଁ ଛାଡି ଦେଇଛି କ୍ୱାଲିଟି ସର୍କଲ ହେଲା ଏ ତିନିଟା ପଢିବ ହିଁ ପଢିବ ମୁଁ କହିଦେବି କାଲି କହିଦେବି ମ୍ୟାମ୍ ଆଜି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡାକି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଟାଇମ୍ ତ ଅଛି। ଯେତିକ ଶୁଣ ହଁ କହିଦଉଛି ଭେରି ଗୁଡ ଶୁଣ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ଯେତିକ ପଢେଇଛି ସବୁ ଆଗ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହିଁ ମୁଁ ପଢେଇଛି ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ୟୁନିଟ 1 ରେ ମୁଁ ପଢେଇଲି ଟ୍ରେଡ ୟୁନିୟନ ସରି ୟୁନିଟ 1 ରେ ପଢେଇଲି କଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଲେସନ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଲେସନ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଆପ୍ରୋଚେସ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଲେସନ ଏଇଟା ତ ଆସିବ ହିଁ ପଢିବ ଆପ୍ରୋଚ କଭର କରିବ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଲେସନ ବ୍ରିଫଲି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ଦ ଆପ୍ରୋଚେସ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଲେସନ ସରିଲା କଲେକ୍ଟିଭ ବାର୍ଗେନିଂ ତ ପଢିବ ହିଁ ପଢିବ ହ୍ୱାଟ ଇଜ କଲେକ୍ଟିଭ ବାର୍ଗେନିଂ ହ୍ୱାଟ ଆର ଦ ଟାଇପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ କଲେକ୍ଟିଭ ବାର୍ଗେନିଂ ପଢେଇଛି ये तो पढ़िबो ही पढ़िबो व्हाट इज डब्ल्यूपीएम व्हाट आर द टाइप्स एंड फॉर्म ऑफ डब्ल्यूपीएम आको पढ़िबो ही पढ़िबो ए तीनटा निहाती कवर करिवो हेई गला ma'am यूनिट 2 last को one आस ମ୍ୟାମ୍ ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ what is WPM workers participation in management what are the different types and what are the forms of WPM केमते हम जो पार्टिसिपेट करछे थ्रू सजेशन बॉक्स थ्रू जेएमसी थ्रू वर्क कमिटी से जो सब पढ़ेइथिले ହେଲା ସେଇଟାକୁ ମ୍ୟାମ୍ ମନେ ରଖିବ ତିନିଟା ୟୁନିଟ୍ 1 ଫାଷ୍ଟ କଣ କହିଲେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁପିଏମ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ କଣ ହେଇ ଥିଲା ମ୍ୟାମ୍ ହେଇ
in industrial relation, collective bargaining and workers participation in management WPM ए तीनटा Thank you, को कवर करिवो हैला आकु जम्मा छाड़िबो नाही हैला देखो यूनिट 2 रे गोटे हैला इंट्रोडक्शन टू लेवल ला मु पढैली तुमको सेत्र कोन पढैली व्हाट इज लेवल लेजिस्लेशन व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव पढैची देखो एठी पढैली जाउची सेठी कि मु संगे संगे गली इंट्रोडक्शन ला कर गेला रे प्रोटीनियन मैथमेटिक ग्रेजुएटी एटा को जाउची एई देखो एठी मु तुमको पढैची एटा इंट्रोडक्टरी पार्ट को जमा छाड़िबो यूनिट 2 रो कोन पढैली इंट्रोडक्शन टू लेवल लेजिस्लेशन कोन लेवल लेजिस्लेशन ऑब्जेक्टिव मने रखिबो ही रखिबो हैला क्लासिफिकेशन टाइप स्कोप ए जो चारिटा मने रखिबो ही रखिबो ए चारटा अंडर ए सब जाउची पढैतिली हो ना नै रे पिला माने Yes, से Yes, माने ma'am. जो माने रेगुलर क्लास करछ हां हैला Yes, टाइप्स मने रख टाइप्स मने रखिबो ही रखिबो एंड ग्रोथ तो मने रखिबो ही रखिबो ग्रोथ ता अंडर रे आईएलओ टा को मन रखिबो आईएलओ गुटे सेपरेट चैप्टर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ए आको पढैतिली आ छोड़ा सेडी मु माइंस एक्ट मु कवर करिनी माइंस एक्ट छाड़ देले हमें सेटो सुनो एति के मन रखो फैक्ट्री एक्ट माइंस एक्ट सेडी दीटा अछि फैक्ट्री एक्ट रो जहा रूल्स रेगुलेशन हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर रो माइंस एक्ट रो सेम टू सेम रूल्स खाली सेक्शन चेंज हेची हैला बट रूल्स रेगुलेशन फॉर फैक्ट्री एक्ट फॉर माइंस एक्ट इट इज कंप्लीटली सेम फैक्ट्री को कंट्रोल करछि स्टेट गवर्नमेंट माइंस को कंट्रोल करछि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंटर अधिक इंटरफियरेंस माइंस रे स्टेट टिके तो माइंस को कंट्रोल करछि अप्रोप्रिएट सेंटर स्टेट मिसी करछि सेंटर अधिक इंटरफियरेंस होछि सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करछि माइंस को स्टेट को फैक्ट्री को स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करछि माइंस सेंटर इंटरफियरेंस नाही सेठी फैक्ट्री माइंस दीटा अछि माइंस एक्ट फैक्ट्री एक्ट रो हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर मु अधिक पढैनी वर्किंग आवर्स फॉर एडल्ट वर्कर देन अछि सेठी तमर कोन कहिलो तमर आसी गला सेठी वर्किंग आवर फॉर यंग पर्सन ए सब आगु मु सेठी कवर कलेनी से सब जो माने लॉ पई प्रिपेयर करिवे से माने पढिबे लॉ माने कोन कहिलो जो माने पूरा कॉम्पिटिटिव पई प्रिपेयर करिवे तो पिला माने फैक्ट्री एक्ट रो तीनटा जिंस जम्मा भूलिबोनी जदि भी माइंस आसला माइंस आसीबोनी जदि भी माइंस आसिला ताहले फैक्ट्री एक्ट रो हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर माइंस एक्ट रो हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर दीटा को समान किछ डिफरेंस नाही सबु समान हैला सेति पई मु सेठी ताको स्किप कर देली तो एठी हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर तीनटा पढैची फैक्ट्री एक्ट रे हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर टाको मने रखिबो ही रखिबो यूनिट 2 दीटा तो क्वेश्चन से तमे मन रखिबो ना गोटे हला फैक्ट्री एक्ट हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर आ गोटे हला तमरो इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ लेबर लॉ सेतिरे ऑब्जेक्टिव टाइप्स एंड ग्रोथ एंड आईएलओ प्रिंसिपल टा तो सही टाइप रु ही तमरो आछि स्कोप रु हे गला यूनिट 2 ता छडा मु तुमको एक्ट अनुसार पढैछि एक्ट अनुसार कोन पढैली प्रथम पढैली इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट काहे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट फर्स्ट पढैली कारण बोनस रे किछि कंफ्यूजन हेले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट थ्रू रु सॉर्ट आउट हबो ग्रेच्युटी रे किछि कंफ्यूजन हेले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट थ्रू रु सॉर्ट आउट हबो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो सब अछंती मशीनरी हला प्रोविडेंट फंड रे किछि डिस्प्यूट हेले सेही इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रे ही सेही मशीनरी सॉर्ट आउट करिवो सेही गोटिए मशीनरी सब को कवर करूची माने कोन सेही मशीनरी थ्रू रु हमें सॉर्ट आउट करिबा तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ताको पूरा मन रखिबो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट रो मेन मन रखिबो से जो वो कोन प्रिवेंटिव मशीनरी एंड सेटलमेंट मशीनरी प्रिवेंटिव मशीनरी अंडर रे कलेक्टिव बार्गेनिंग डब्ल्यूपीएम ए सब आसिला सेटलमेंट मशीनरी अंडर रे कोन आसिला कंसिलिएशन आर्बिट्रेशन एंड एडजुडिकेशन पढैछि पिला माने जो माने रेगुलर क्लास करूछो हला ताको टोटली भूलिबोनी ता छडा इंपोर्टेंट डेफिनेशन को काइंडली टिके फैक्ट्री रो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रो मन रखिबो आउ कार इंपोर्टेंट डेफिनेशन दरकार नै एई दुईटा रो फैक्ट्री रो इंपोर्टेंट डेफिनेशन रे कोन मन रखिबो ना वर्कर किए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कोन फैक्ट्री कोन फैक्ट्री रो डेफिनेशन वर्कर रो डेफिनेशन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रो डेफिनेशन एइठी डे कहार मन रखिबो एइठी जो इंपोर्टेंट डेफिनेशन मु कहिछि व्हाट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट व्हाट डू यू मीन बाय ले ऑफ
What do you mean by strike? What are the different type of strike? What is the rule for strike? So 5 mark question ହେଲା ମୁଁ ପଢେଇଥିଲି ଏଇ ଦୁଇଟାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଫିନେସନ ମନେ ରଖ ଆଉ କାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଫିନେସନ ମୁଁ ତମକୁ କହିନି ମଧ୍ୟ ହେଲା ଯେତେ ଇଜି ହବ ସେତେ ପ୍ରୋସେସରେ ମୁଁ ତମକୁ ପଢେଇଛି ତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ଟାକୁ ମନେ ରଖିବ ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ଆଣ୍ଡ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ମସିନାରୀ ଟୁୱାର୍ଡସ ଦ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ଆକ୍ଟ ଜମା ଭୁଲିବନି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ର ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଫିନେସନ ଟା ବାସ୍ ତାପରେ ମୁଁ କଣ ପଢେଇଲି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ପରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ପରେ ମୁଁ ପଢେଇଲି ତମକୁ ମିନିମମ ୱେଜେସ୍ ଆକ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ପେମେଣ୍ଟ ଅଫ ୱେଜେସ୍ ଆକ୍ଟ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट रो मेन एरिया मन रखिबो जहां तो तुमर पॉइंट रे अछि मेन एरिया पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 रो कोन ऑथराइज्ड डिडक्शन फॉर फाइन डिडक्शन फॉर एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी डिडक्शन फॉर लॉस ऑफ गुड डिडक्शन फॉर हाउस अकोमोडेशन जहां से लिस्ट रे अछि हैला सेटा को मन रखिबो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 रे मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 रे मन रखिबो देखो वेजेस रो तो तुम चारटा अछि चारटा तो तुमको तो दीटा तो जहां हेले वेजेस रो मन रखिया पड़िबो मु तो इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट स्किप कर देली छाड़ देली हैला छोटा एक्ट दरकार नै तो एठी तो मिनिमम वेजेस रे केमिति हमें वेज फिक्सेशन करूचे केमिति रिवीजन होची मु काली पढैची तम मानको मिनिमम वेजेस एक्ट हैला पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट निहाती मन रखिबो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के दउची के नउची कोन क्राइटेरिया 10टा खंडे पॉइंट अछि सेतिकी पॉइंट मन रखि दो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट हैला तो डिस्प्यूट एक्ट फैक्ट्री एक्ट रो सेटा सेकंड यूनिट रे तापर असला इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बोनस मिनिमम वेजेस पेमेंट ऑफ वेजेस केतरा फर्स्ट यूनिट रे 5टा सेकंड यूनिट रे 5टा थर्ड यूनिट रे 4टा अल्टीमेटली 14टा खंडे क्वेश्चन आसे हैला अपार्ट फ्रॉम दिस तमरो असाइनमेंट क्वेश्चन दिया जिवो तो से अनुसार तो ती कवर करिवो ना ता छोडा कोडा मन रखिबो मैटरनिटी मन रखिबो ता छुरा कौन मन रखिबो ग्रेच्युटी जोटा जोटा इंपोर्टेंट मो ताको कवर करछि एठी तमरो मु छाड़ देली माइंस एक्ट छाड़ देली इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट को हम स्किप करिचे हैला ता छुरा इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट को स्किप करिचे सो बहुत सारा एक्ट को मु एडु क्वालिटी सर्कल को सेठी मु स्किप कर देली सो जोटा जोटा इंपोर्टेंट ताको ही मु कवर करूछि तो एतिकी पर्यंत जतिको एक्ट पढिचे एतिकी पर्यंत मन रखिबो काली की एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट कवर करिवि बहुत इंपोर्टेंट एक्ट हैला प्रोविडेंट फंड एक्ट को कवर करी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट सेटा गोटे इंपोर्टेंट क्राइटेरिया को कहि देबी जोटा कि हमें सब अवेल करूचे सेति में ए दिटा एक्ट हम पे बहुत इंपोर्टेंट हैला रेस्ट जदी किछु बळिला सेटा तुम माने पढि दब जानिबा पे एति कवर कर देले तमरो हेइ कर हैला बुझी गलो पिला माने एना यस ना Yes, मैम ma'am. पीपीटी Yes, शेयर ma'am. करबे तो करबी किंतु तुम माने सब भलसे पढि देथिबो हैला Yes, ma'am. हो Yes, ma'am. चलो थैंक यू बाय बाय गुड डे Thank you, ma'am. लास्ट क्लास यू टू